अबे सांग माने चलीची कुकुड़ा ड्रेसिंग चलीची ड्रेसिंग ହେଲା ପରେ କଟା ଯିବ हां झिड़े कर दो सकाळ तले नहीं दे जेबी का मिसी सब सांग माने देखछंती कसार पूरा एकदम केमती तेल बाहरलानी माने ऑलरेडी मांस हेई आसलानी आ अल्प गुलुआ ए फिश होजु खाइबु ना चिकन खाइबु ना हैं गुलुआ तो सांग माने टिके क्षमा करिवे ऑलरेडी माने कसा में काढ़ी थिलु खाया पई आ टिके मोबाइल रे चार्ज नथला चार्ज बसे देथिली रिकॉर्डिंग करि पारलिनी तेणु फिर भी आपण मन देखुछु देखंतु आपण माने कलर टा केमिति का देखा पूरा एकदम आपण देखिले दीवाना हो जिवे कलर एमती टेस्ट सुशांत खाई कहलु केमती होची मस्त तू खाबे न खाई कहू ना मस्त है ना। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ जेपन मामा ओडिया ब्लॉग आउ एक नुआ वीडियो को आप समस्त बहुत बहुत वेलकम। तो आज गोटे प्रोग्राम होउची प्लान चली कौन हम ना गोटे भोजीटे प्लान चली तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया। एटा हम ना 1.5 किलो खंतर हम ना 1.5 किलो ना तो सांग मैंने अलरेडी आम कुकुड़ा नहीं कि आसीगलु सांग मैंने देखु ये दुकानटा कुकुड़ा से अच्छी दुकानी ना आम दी जन ए बसीचु ये कटा हम कटा होगी नालापर आम आप रोषे करके देखू सांग मैंने चली कुकुड़ा ड्रेसिंग चली ड्रेसिंग कटा हां झिड़े कर दो सकाळ तले नहीं दे जेबी का मिसी सब पूरा चर्बी है ना पूरा चर्बी अंडा फंडा भी पूरा मैंने ए मसला पुणी छड़ा छुड़ी अदा रसुण छड़ा हो पूरा मसला देखते तेल मसला सब पचार आपटे गरम मसला लंका गुंड ये हूँ धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये चिकन मसला ये हूँ हल्दी पाउडर प्याज अच्छी आठी दीटा टमाटो अच्छी टमाटो बो गोटे नहीं रसुण अदा छड़ा चली सांग छड़ाऊँ आज किसी गोटे हठात प्लान नाला एमती गोटे सांग सहित देखाईगला तेणु से हिसाब गोटे प्लान होगा गोटे फेस्ट चलती कौन हो फेस्ट सब गुलुआ ए फेस्ट हो खाइबु ना चिकेन खाइबु ना हैं गुलुआ 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 भी आइला फेस्ट देखते सब जो कौन कर बापा माने सब कका माने सब ये देखते आम ये मसला चलाऊँ जगह करना आमर ये पपिया कटा चलना ये आप देखते पूरा चिकेन कितना पूरा अदा रसुण पपिया कटा चली चुली नगे देवे और बनमाणी आसी अलरेडी बसला हाई कह 3-4% ना ना ढेर काठर चुली दिए माने चुली रो काठ दिया हलानी किंतु जळू ना धुआं है प्रबल जलिला पर करई बसियो पाखर उठा पका पुश कर दे
पुश कलु ना के लुण पके दबा लुण पकेले पियाजटा टिके शीघ्र सिझिଯିବ हाँ बैक कैमेरा कर लो ना तो सांग मैंने पियाज एवं देखुं ब्राउन कलर आसीगला आबे अदा रसुण पकेबा ये हूँ शिलर बटाई ग्राइंडिंग कराइनी शिल बटारे तो भल लगे आप समस्ते जानी आते जन रोसे करती कमेंट जनइबे बटा अदा रसुण एगला पकईदबा अदा रसुण पानी दे ना दे हल्दी एबे पड़ो हल्दी पका दे पूरा ना खाऊ 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 लंका काट लंका बोला पका चला खाऊ खाऊ आम ही हवा तोर किसी हेना आम तो खाइबा लोक ना ए मसला पानी मसला पानी ठीक देला पानी नहीं मसला नहीं बिलाती सब दिन हाँ जीरा ए जीरा गुंड पड़ो धनिया देखे धनिया पड़ो ना अदा दे अदा खाओ चिकेन चिकेन मसला दे चिकेन मसला पड़ो सब दे अधा मसला पूरा बढ़िया होगलानी आपको घाटा जो तेल बाहर पर्यंत जल लगे जल भी लगे देखो क्या दे सीजीवन बहुत बड़ा करदे सब बड़ हाँ सर कर कलर है एथर मसला हो गला सांग मैंने चिकेन पकेबा चिकेन पका हाँ घाटिया घाटे आउ हबनी हाथ देशर बड़ बड़ सुशांत घाटी देशर माने रियल जेरु आम पर अनाड़ियार पुणी आरंभ चुली पूरा हेवी जोड़ सही सही जोड़
ଘାଣ୍ଟ କେତେ ନାହିଁ ତାକୁ ଚୁଲିଟା ଜୋର ଜଳୁଛୁ ନା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଚାରିପଟେ ଛଡ଼େଇ ଦେ ପୁରା ପକେଟ ସିଝେ ନା ମାଂସ ସିଝେ ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷାରୁ ପୁରା ଏକଦମ କେମିତି ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଂସ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ପୁରା ଏକଦମ କଲର୍ ମସ୍ତ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମେନ୍ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଟାର ତେଲ ଅଧିକା ନା ତେଣୁ ତେଲ ପୁରା ବାହାରିକି ଦେଇଛି ନା କେମିତି କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏକଦମ ମଟନ ମାଂସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମାଂସ ହେଇଗଲାଣି କ୍ୟାମେରାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନହେଲେ ରିଏଲ୍ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କଷା ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଲର୍ଟା କେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିବାନା ହେଇଯିବେ କଲର୍ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ହେଉଛି ତୁ ଖାବେ ନ ଖାଇ କହୁଛୁ ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବନମାଳି ଟିକେ ଖାଇକି କହ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଲର୍ରୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ଝୋଳ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ନା କେମିତି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ଏପଟେ ଏଟା ଲେୟାର କହୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟା ମିଳେ ଗୋଟା ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଓଜନ ନୁହଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେ ଭାତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପୁରା ତିନି ସାଙ୍ଗ ଇଏ ହେଉଛି ବନମାଳି ଇଏ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ବାଢ଼ିକି ଆମର ଚାଲିଛି ଖିଆ ଦିଆ ଅଲରେଡ଼ି କଷାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟା ସବୁ କିଏ ଲେବୁଲ୍ର ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଦବେଇକି ଚୁବେଇକି ଖିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଏବେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସେୟାର କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ତ କଲର୍ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ହୋଲି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖେଇବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆମର କାଲିଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି